العدديه ضروري من بعد الدروس كيكونوا تمارين تطبيقيه. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي يكون عباره عن تمرين تطبيقي لدرس اتصال الداله العدديه. تمرين تطبيقي: لتكون ج الدالة العددية المعرفة على المجال 0 plus l'infini بما يلي: g de x est égal à 1 moins x carré sur 1 plus x carré. بين أن g تقابل من 0 plus l'infini نحو المجال moins 1. حدد g moins 1 de x لكل x من moins 1. لتكن f الدالة العددية المعرفة على المجال 0 plus l'infini بما يلي: f de x est égal à l'arc tangente 1 moins x carré sur 1 plus x carré. ألف: بين أن f تقابل من 0 plus l'infini نحو مجال g يتم تحديده. باء: حدد f moins 1 de x لكل x من g. غادي نبدا ان شاء الله في حال التمرين. غادي نبدا بالسؤال الاول. ألف: بين أن g تقابل من 0 plus l'infini نحو المجال moins 1. باش نبينو أن الدالة جي تقابل من المجال 0 plus l'infini نحو المجال moins 1 خاصها تكون متصلة على المجال 0 plus l'infini وقابلة للاشتقاق على 0 plus l'infini. كيف ما كتلاحظوا هنايا عندنا g de x est égal à 1 moins x carré sur 1 plus x carré. g متصلة على المجال 0 plus l'infini وقابلة للاشتقاق على 0 plus l'infini. غادي نحسبوا الاشتقاق ديالها quel que soit x appartient 0 plus l'infini. g' de x est égal à 1 moins x carré sur 1 plus x carré le tout prime est égal à 1 moins x carré prime fois 1 plus x carré moins 1 moins x carré facteur de 1 plus x carré prime sur 1 plus x carré au carré est égal à moins 2 fois 1 plus x carré, moins 2x, pardon, moins 1 plus x carré prime, c'est 2x, fois 1 moins x carré. Sur 1 plus x carré, le tout carré. On peut factoriser par moins 2x, facteur de 1 plus x carré, plus 1 moins x carré. Sur 1 plus x carré, le tout carré est égal à artisanal. Maintenant 1 plus 1 c'est 2, donc moins 4x sur 1 plus x carré, le tout carré. G' de x. ومن خلال عبارة g' de x نلاحظ أن g' تناقصية قطعا، لأن المقام موجب قطعا و x موجبة، إذا الموجب في السالب سالب، إذا g' تناقصية. على المجال 0 plus l'infini، ومنه فإن g تقابل من المجال 0 plus l'infini نحو g. خاصنا نحددو حنايا هاد الشي هذا. لدينا g تساوي g de 0 plus l'infini est égal à limite x tend vers plus l'infini de g de x, g de 0. limite x tend vers plus l'infini de g de x. يمكننا في العبارة ديال g de x نختزلو ب x كاري، غادي تبقى لينا 1 على x كاري moins 1 sur 1 sur x carré plus 1. غادي نحسبو ليميت x tend vers plus l'infini de g de x.
est égal à limite x tend vers plus l'infini de 1 moins x carré sur 1 plus x carré. هنا يمكننا نعملو ب x carré يعني نختزلو بها، غتجينا limite x tend vers plus l'infini 1 sur x carré moins 1 sur 1 sur x carré plus 1. هنا إلا درنا 1 sur plus l'infini c'est 0, moins 1 c'est moins 1, هادي c'est 0 plus 1 donc est égal à moins 1 sur 1 est égal à moins 1. Et g de 0 est égal à 1. Donc j est égal à moins 1, 1. ومنه j تقابل من 0 plus l'infini نحو واحد باردون هنا moins 1 1. غادي ندوزو السؤال الموالي اللي كيقول حدد جي موان 1 دو اكس لكل اكس من موان 1. quel que soit x appartient moins 1, quel que soit y appartient 0 plus l'infini, tel que g moins 1 de x égale à y. g moins 1 de x égale à y équivaut g de y est égal à x. غادي نعوضو في g de x نعوضو x ب y تكافئ أن 1 ناقص y كاري على 1 زائد y كاري est égal à x. تكافئ أن 1 ناقص y كاري est égal à x facteur de 1 plus y carré. 1 moins y carré est égal à x plus xy carré moins x est égal à x y carré. رديت x لهاد الطرف و y للطرف الآخر يعني ما درتش شي تغيير بلس y كاري. هنايا غادي نعمل ب y كاري تجينا هي 1 بلس x يعني غادي تجينا y كاري تساوي 1 ناقص x على 1 زائد x تكافئ أن باش نحيدو الكاري غادي نديرو الغاسين ولكن هنا غادي تكون لا فالور ابسولو دو y est égal à la racine de 1 moins x sur 1 plus x. بما أن y كتنتمي لمجال 0 بلس لانفيني يعني موجبة قطعا يمكن لينا نحيدو القيمة المطلقة يعني غتولي لنا y كتساوي racine 1 moins x sur 1 plus x. quel que soit x appartient moins 1, g moins 1 de x est égal à racine de 1 moins x sur 1 plus x. غادي ندوزو السؤال الموالي اللي كيقول لتكن f الدالة العددية المعرفة على المجال 0 بلس لانفيني بما يلي f de x est égal à l'arc tangent de 1 moins x carré sur 1 plus x carré. هنا كنلاحظوا بأن 1 moins x carré sur 1 plus x carré هي الدالة g de x. السؤال ألف شنو كيقول؟ بين أن f تقابل من 0 بلس لانفيني نحو مجال الجهة متحددة. باش نبينو أنها تقابل كيخصنا نبينو أنها متصلة وقابلة للاشتقاق. لدينا الدالة g متصلة على المجال 0 بلس لانفيني و g de 0 بلس لانفيني ضمن r، والدالة l'arc tangente متصلة على r، ومنه فإن الدالة f de x est égal à l'arc tangente g de x ولا يمكننا نديرو f est égal à l'arc tangente rond g متصلة على المجال 0 بلس لانفيني. لدينا الدالة g تناقصية قطعا على المجال 0 بلس لانفيني، والدالة l'arc tangente تزايدية قطعا على r،
ومنه فإن الدالة f est égale à l'arc tangente rond G تناقصية قطعا على 0 بلس لانفيني. علاش تناقصية؟ لأن l'arc tangente تزايدية و G تناقصية. إذن الدالة f تناقصية قطعا على المجال 0 بلس لانفيني. ومنه فإن f تقابل من 0 بلس لانفيني نحو G بحيث J est égal à f de 0 plus l'infini est égal à limite x tend vers plus l'infini de f de x, f de 0. Limite x tend vers plus l'infini de f de x qui s'appelle limite x tend vers plus l'infini de l'arc tangente de g de x, ou bien limite x tend vers plus l'infini de g de x est égal à moins 1, donc limite x tend vers plus l'infini de l'arc tangente de moins 1 est égal à moins pi sur 4. هي هذه اللي لقينا هنا. و f de 0 كيساوي لنا pi sur 4. إذن فإن f تقابل من 0 plus l'infini نحو المجال moins pi sur 4 pi sur 4. السؤال باء حدد f moins 1 de x لكل x من j. Quel que soit x appartient moins pi sur 4 pi sur 4. Quel que soit y appartient 0 plus l'infini tel que f moins 1 de x est égal à y. غادي نحل المعادلة f moins 1 de x égale à y تكافئ أن f de y est égal à x تكافئ أن l'arc tangente g de y égale à x. l'arc tangente نردو l'arc tangente لهنايا باردون غادي تولي g de y est égal à tangente de x تكافئ أن y est égal à g moins 1 tangente de x. وعلى حسب الجزء الأول لقينا g moins 1 de x est égal à la racine de 1 moins x sur 1 plus x. يعني غادي نعوضوها غتجينا y est égal à la racine de 1 moins tangente de x sur 1 plus tangente de x. غادي نحاولوا نبسطوا هاد الكتابة هادي. y كتساوي لينا racine de 1 ناقص tangente de x sur 1 plus tangente de x égale racine de 1 moins tangente x هي sin x sur cosinus x plus sin x sur cosinus x. هنايا غادي نوحدو المقام غتجينا هي racine cosinus x moins sin x sur cos x يعني غادي نختزلوها مع هاد الكوس x هادي غتجينا هنايا باردون cos de x plus sinus x. هنا باستعمال القواعد المثلثية غادي تلقاو هذه هي racine de 2 sin pi sur 4 moins x sur racine de 2 cosinus pi sur 4 moins x. هنا غنختزلو برacine de 2 est égal à racine de tangente pi sur 4 moins x. إذن quel que soit x appartient moins pi sur 4 pi sur 4 f moins 1 de x est égal à racine de tangente pi sur 4 moins x.